Dear friends and students, today I want to speak on a very important aspect in economics of environment, that is biodiversity in general and loss of biodiversity in particular. All of us know environment has four segments: atmosphere, biosphere, lithosphere, and hydrosphere. This biosphere is nothing but it is biodiversity. It is very important so far as environment in general and environmental balance in particular is to be taken into consideration. And it is therefore, it is of crucial importance to study the various issues, aspects and peculiarities relating to the biodiversity and loss of biodiversity. So far as the plan of my lecture is concerned, first of all, I will explain the concept of biodiversity, what it is, with the help of definition. The analysis of biodiversity can be carried out at different levels. What are those? Then what's the availability of biodiversity in the world, in India, and what's the relative position of biodiversity in India in comparison with the world? And prominently, I will also try to analyze what's loss of biodiversity that is taking place in the country like us, what is importance or significance of biodiversity, why biodiversity is required, what's its significance, what's its importance. Then I will explain loss of biodiversity that is taking place. And when I am referring to loss of biodiversity, what is the magnitude and extent and composition of the loss of biodiversity that is taking place, that will explain with the help of statistical data and information. Then I will explain what are the causes, what are the factors. As the result of that, loss of biodiversity has been taking place. That also I want to explain with the help of some statistical information, its analysis and interpretation as well. I am going to explain this with the help of by sharing my PowerPoint presentation, because it is very much helpful for us in understanding various issues. Those are there relating to the biodiversity that is there and how the biodiversity is taking place, how it is taking place. That I want to explain so far as today's lecture is concerned. Thus, in the biodiversity in general and loss of biodiversity in particular, I will begin with meaning of biodiversity, analysis of biodiversity, availability of biodiversity in Indian world, loss of biodiversity, causes of biodiversity, importance of biodiversity, and what remedies and policy measures are useful so far as arresting or restricting the trend of loss in biodiversity that is taking place. While understanding the concept of meaning of biodiversity, it is Walter Rosset, who has coined the term biodiversity. Then what's the meaning of biodiversity? The sum total of biodiversity that is taking place, that is necessary to be analyzed so far as the biodiversity that is taking place. And it is therefore, it is of crucial importance to take into consideration
how this biodiversity is taking place, what are the causes which are responsible, and prominently how it is helping so far as the policy measures directed towards controlling biodiversity loss that is taking place. It is Walter Rosen who is responsible so far as the coining of the term biodiversity is concerned. What's its meaning? The sum total of various types of microbes, plants and animals present in a system. That is, in the biosphere, a variety of microorganisms, plants, animals, trees who are available is described as biodiversity. Wilson says great variety of life that exists on the earth is biodiversity. That is, whatever life, living things, all living things who are available on the earth, planet earth, the sum totality of that is known as biodiversity. The United Nations Environment Program defines biodiversity as the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine, other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which these are a part. This includes diversity within species, between species and of ecosystems is known as biodiversity. Now, the analysis of biodiversity is carried out at three levels. One is at biotic diversity, biotic level, which is known as biotic diversity. Second is species diversity. Third is genetic diversity. Diversity of biotic communities and ecosystems is known as biotic diversity. Take example, forest ecosystem, grassland ecosystem, lake ecosystem, river ecosystem, etc. So far as species diversity is concerned, it is diversity of species composition within a community, such as plants, animals, microbes, different types of plants, different categories of animals, different microorganisms that is there. In genetic diversity, diversity of genetic organization is taken into account. Its shape is taken into account, size is taken into account, quality is taken into account, residence or habitat center is taken into account, and based on that, the analysis of biodiversity is carried out. So the very important question that arises before us is what's availability or status of biodiversity in India and world and its relative position in India. Broadly, biodiversity is classified into the categories like mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, flowering plants, etc. The total number of species mammals available in the world is 4,629, birds 9,702. In India, availability of mammals is 350, birds 1,224, reptiles in world 6,550, in India 408, amphibia 4,522 in world, in India 197, fish 21,703 in world, fish 2,546, flowering plants 2,50,000 in India 15,000, the total 2,97,133 species of variety of living things are available in the world, and India it comes at 19,725. So far as a relative share of percentage is taken into account, in India mammals are 8% of world, birds 13% of world, reptiles 6%, amphibia 4%, fish 12%, flowering plants 6%, and thus total 7%. Now we are studying biodiversity. Why we are
going to study that. What's its importance? What's significance of studying biodiversity? It is because it is valuable. Its value is of greater significance. Its importance is of greater significance, and therefore the importance of biodiversity is necessary to be discussed, necessary to be explained. Number one, it is a precious natural resource. Biodiversity is natural resource. Plant is there, tree is there, animal is there, other living things are there. Those are precious natural resources, and therefore natural resources are available in limited quantity, so their study is necessary. We cannot behave against the nature or a discipline of the nature, and therefore when we study biodiversity, we will follow the nature, and following the nature rules, regulations, behavior in accordance with that, that is helpful for us in studying biodiversity. Then biodiversity is, it changes according to ecosystems. And being ecosystem, those are prominently natural ecosystems. River is there, uh, lake is there, forest is there, and they provide services. And these services are of crucial importance. They can play a very important role in socio-economic development of the economy. Therefore, its study is necessary. Now, biodiversity gives us genetic resources, and value of genetic resources is significantly higher. It is substantial. It is significantly greater, and therefore, what's magnitude, how it is, what's its extent, that is necessary to be studied, and that we can get an idea. It is because of studying of the biodiversity. Then ecosystem stability and good health of ecosystem can be maintained when we study, when we get acquainted with, when we are familiar with biodiversity and the issues relating to biodiversity. When we get acquainted with biodiversity, efforts will be made by us to properly allocate and utilize the resources which are being provided, especially biotic resources being provided by the biodiversity, because it's a means of optimum utilization and conservation of biotic resources. And therefore, studying of the biodiversity is of crucial importance. Then biodiversity has aesthetic value, it has a non-use value benefits also. What are those? How those are helpful for us? That also we can study. And for that reason, biodiversity study is of crucial importance, it is of great importance. So when we look at biodiversity across the globe and India as well, there is a trend of decrease in the availability, decrease in the extent and magnitude of biodiversity that is take place. And this phenomenon is known as, it is called as loss of biodiversity. Thus, loss of biodiversity means decrease in the availability of biodiversity. Actually, bio means biological, diversity means variety. To what extent loss of biodiversity that is taking place, especially in the country like us, that we are going to study. Take example, mammals, 13 are endangered species, 20 are vulnerable, rare are 2, are intermediate, 13 are insufficiently known, plus 53 species of mammals. Birds, 6 endangered, 20 vulnerable, 25 rare, intermediate, 13 insufficient known, 5 total 16. Reptiles, 6, 6, 4, 5, 2, 20. Amphibia, 3 intermediate, fish, 2 rare, uh, flowering plants, 1 endangered, 3 vulnerable, 12 rare, 2 intermediate, 4 insufficient numbers, no plus 22. Thus total 26 endangered species, 49 vulnerable, 45 rare, 28 intermediate, 24 insufficient, no, total 170. Take example, rate of extinction of species is 3 to 25% during 1980, 80 to 2050. 112 birds and mammal species during 1810 to 1995 have been lost. Loss of species in rainforest is 10 to 22%. And thus, loss of biodiversity in globe and India as well taking place very rapidly and significantly.
Now the question is, what are the causes? What are the causes which are responsible for that? And the causes are ecosystems are being destroyed. Take example in rural areas, no lakes are there, no forest lands are there, no village lands are there, and consequently, loss of ecosystems is loss of biodiversity. Number one. Now, changes in biotic and abiotic environment is adverse. Adverse changes are taking place. Air is there, temperature is there, rainfall is there, adverse changes are taking place. Likewise, in living things also, adverse changes are taking place, and consequently, loss of biodiversity that is taking place. Climate change, global warming, climate change is affecting into loss of biodiversity. Land is being increased for agriculture and non-use purposes. And when land is made available, deforestation takes place, loss of biodiversity takes place. Economic activity, agriculture is there, industry is there, road construction, service sector, infrastructure development is there. That results in loss of biodiversity. Human activities like no proper management of solid waste, medical waste, liquid waste, industrial effluent that is taking place. It is mixing into water bodies, it is mixing into ecosystems, and consequently, loss of biodiversity that is taking place. People are unfamiliar or illiterate relating to biodiversity, and they are not participating in protection policies which are being implemented by the government across the countries in the globe, and consequently loss of biodiversity that is taking place. The natural calamities, flood is there, cyclone is there, earthquake is there, drought conditions are there, those are resulting in loss of biodiversity that is taking place, and it is also one of the causes responsible. Then we are striving for rapid economic development. Everybody wants rapid development. Everybody wants rapid growth. And because of our attempts directed towards rapid growth, loss of biodiversity that is taking place. Then what measures are available? Number one, government can play a very important role in protection, preservation, conservation of loss of biodiversity that is taking place. Educating people, creating awareness among the people, enacting of the acts, laws, rules that can help us in preservation, conservation of the biodiversity, and consequently, loss of biodiversity that can be restricted. People should participate in preservation, conservation of biodiversity that can help us in controlling loss of biodiversity that is taking place. We should know the importance of biodiversity for environmental balance, and therefore, in that direction, efforts are necessary to be undertaken that can help us in the arresting, restricting the trend of loss of biodiversity that is taking place. There are a number of non-governmental organizations, and they can undertake a variety of activities which can be helpful for us in controlling loss of biodiversity that is taking place. We should try for sustainable development and not for economic growth or development. Sustainable development is pro-nature, pro-biodiversity development, and that can help us in preservation, conservation, protection of the biodiversity and reducing, controlling loss of biodiversity that is taking place. Then biodiversity policy is necessary to be formulated, and it should be implemented very sincerely, rigorously, honestly. That can help us in controlling loss of biodiversity that is taking place. At international level, at national level, local level, policies are being formulated, acts are being formulated, and they are being implemented. And it is our duty and responsibility to respond to these acts, policies that can help us in the controlling loss of biodiversity and its preservation, conservation, protection, and growth aspect. आज आपण जैवविविधतेचा विचार करत आहोत पर्यावरणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये. ही संकल्पना वॉल्टर रोसेन यांनी 1986 मध्ये मांडली, आणि या संकल्पनेचा अर्थ असा आहे की या जैवसृष्टीमध्ये सूक्ष्मजीव, वनस्पती, प्राणी यांची जी विविधता आढळते त्या सगळ्याला एकत्रितरित्या आपण जैवविविधता असं आपण म्हणतो. विल्सन यांनी असं सांगितलं की पृथ्वी तलावरती जे जे म्हणून सजीव आहे त्यांच्यामधली जी विविधता आहे, अस्तित्वात आहे, त्याला आपण जैवविविधता असं आपण म्हणावं. तशाच पद्धतीची संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघाचं जे पर्यावरण कार्यक्रम आहे त्यांनी देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे.
तर जैवविविधतेचं विश्लेषण एकूण 3 पातळ्यावरती केलं जातं. एक म्हणजे जैविक घटकांमधली विविधता, एक म्हणजे प्रजातींमधली विविधता आणि जन्युकीय विविधता. तर उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या ज्या पर्यावरण परिसंस्था आहेत, परिसंस्था, जंगल आहे, गवताचं कुरण आहे, तलाव आहे, नदी आहे, त्यानुसार जैविकता बदलते. त्याला आपण जैविक विविधता असं आपण म्हणतो. त्यानंतर प्रत्येक सजीवाच्या वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत, वनस्पतीच्या वेगळ्या, झाडांच्या वेगळ्या, प्राण्यांच्या वेगळ्या, सूक्ष्मजीवांच्या वेगळ्या. या दृष्टिकोनातून आपण जैवविविधतेकडे बघू लागलो तर त्याला आपण प्रजाती विविधता असं आपण म्हणतो. जन्युकीय विविधता, त्यामध्ये त्याचा आकार, त्याचा दर्जा, त्याचा अधिवास, त्याचं स्वरूप यावरून सुद्धा आपल्याला जैवविविधतेमधलं विवेचन विश्लेषण करता येतं. आता जैवविविधतेची उपलब्धता किती आहे जगामध्ये आणि भारतामध्ये? मॅमल्स, सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, उभयचर प्राणी, मासे आणि वनस्पती, फुलं देणाऱ्या वनस्पती, असं जर बघू लागलो तर मॅमल्सची उपलब्धता एकूण जगाच्या 8% आहे. पक्ष्यांची उपलब्धता एकूण जगाच्या 13% आहे. सरपटणाऱ्या प्राण्यांची उपलब्धता एकूण जगात जे उपलब्ध आहे त्याचे 6% आहे. माशांची उपलब्धता, उभयचर प्राण्यांची उपलब्धता 4% आहे. माशांची उपलब्धता 12% आहे. फुलं देणाऱ्या वनस्पतींची उपलब्धता 6% आहे. आणि अशी एकूण 7% जैवविविधता जगाशी तुलना करता आपल्या देशामध्ये आहे. जैवविविधतेचा अभ्यास का करायचा आपण, काय त्याचं महत्त्व? तर जैवविविधता ही नैसर्गिक संसाधनं देते आणि नैसर्गिक संसाधन हे अत्यंत मौल्यवान आहेत, अत्यंत मूल्यवान आहेत, अत्यंत महत्त्वाचे. आपण जैवविविधतेचा विचार करतो म्हणजे निसर्गाचा विचार करतो आणि निसर्गाच्या चौकटीमध्ये आपण वागावं, आपण वर्तन करावं, हे समजून घेण्यासाठी हा अभ्यास आवश्यक आहे. जैवविविधता ही परिसंस्थेप्रमाणे बदलत जाते आणि परिसंस्थांचं स्वरूप काय आहे, कोणत्या प्रकारच्या परिसंस्था, त्या कोणत्या सेवा देतात आणि या सेवा आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये कसे योगदान देतात हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला जैवविविधता महत्वाची आहे. जन्युकीय संसाधन आहेत ते अत्यंत मौल्यवान आहेत, अत्यंत ते मर्यादित आहेत आणि त्यामुळे त्यांचं महत्त्व विचारामध्ये घेण्यासाठी आपल्याला जैवविविधतेचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. परिसंस्थांमधलं स्थैर्य, त्यांचं उत्तम आरोग्य राखण्यासाठी, निर्माण करण्यासाठी जैवविविधतेचा विचार करणं आवश्यक आहे. जैवविविधता नैसर्गिक संसाधनं देतात, जैविक संसाधनं देतात आणि त्याचं संवर्धन, संरक्षण, वाढ घडवून आणून पर्याप्त वापर करणं, संवर्धन करणं यासाठी आपल्याला त्या जैवविविधतेच्या अभ्यासाचा वापर होतो. जैवविविधतेमध्ये एक सौंदर्य आहे, त्याचे बिगर सेवन उपयोग सुद्धा आहेत, लाभ आहेत, ते सुद्धा विचारामध्ये घेण्यासाठी आपल्याला जैवविविधतेचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. मात्र सगळ्या जगामध्ये जैवविविधतेमध्ये घट होण्याची प्रवृत्ती आढळते. जैवविविधतेची उपलब्धता घटत चाललेली, कमी होत चालल्याचं आपल्याला दिसतं. उदाहरणार्थ आता मॅमल्स याचा जर विचार केला तर 13 एंडेंजर्ड स्पेसीज आहेत, 20 एकदम वाईट अवस्थेमध्ये, 2 अपवादाने सापडतात, 5 नष्ट झालेले आहेत, 13 लक्षात येत नाही किंवा आढळत नाही. पक्ष्यांच्या बाबतीमध्ये ही संख्या 6, 20, 25, 13, 5 एकूण 69. रेप्टाईल्स, सरपटणारे प्राणी 6 एंडेंजर्ड आहेत, 6 व्हलनरेबल आहेत, 4 अपवादांना आढळतात, 5 नष्ट झालेले, 2 ओळखत नाही. अशा पद्धतीने सर्व प्रकारचे जे गट आहेत जीवसृष्टीचे त्याच्यामध्ये घट झाल्याचं आपल्याला दिसतं. 1918 ते 2015 या कालावधीमध्ये 3 ते 25% ही जैविकता नष्ट झालेली आहे. 1810 ते 1995 या कालावधीमध्ये 112 पक्ष्यांच्या आणि मॅमल्सच्या प्रजाती नष्ट झालेल्या आहेत. त्याचे कारण काय? परिसंस्था नष्ट होत आहेत. परिसंस्था हे जैविकतेचा अधिवास आहे, राहण्याचं ठिकाण आहे. जैविक आणि अजैविक घटकांमध्ये त्या वातावरणामध्ये प्रतिकूल परिणाम, वाईट परिणाम होते, त्यामुळे सुद्धा नष्ट होत चाललेले. हवामान बदल, जागतिक तापमान, त्याचा प्रतिकूल परिणाम जैविकतेवरती होऊन त्याची उपलब्धता घटत चाललेली आहे. जमिनीचा वापर शेतीसाठी आणि बिगर शेती कारणांसाठी वाढत चाललेली आहे. जमीन उपलब्ध करण्यासाठी आपण जैवविविधता मोठ्या प्रमाणावरती नष्ट करतो.
आर्थिक उपक्रम, शेतीचा विकास आहे, उद्योगाचा विकास आहे, पायाभूत संरचना सेवा क्षेत्राचा विकास आहे, त्यातून जैवविविधता नष्ट होते. मानवी उपक्रम, घनकचरा, द्रव कचरा, औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थित आपण विल्हेवाट न लावल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून प्रामुख्याने जलस्रोतामध्ये ते मिसळून जैवविविधता नष्ट होण्यामध्ये त्याची मदत होत आहे. लोकांना जैवविविधतेबद्दल फारशी माहिती नाही आणि त्यामुळे जे पर्यावरण जैवविविधता संरक्षणाची जी धोरणं आहेत त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद त्यामध्ये सहभाग लोकांचा नसतो आणि त्यामधून सुद्धा जैवविविधता नष्ट होत चालली. नैसर्गिक संकट, महापूर आहेत, चक्रीवादळ, दुष्काळ, अतिवृष्टी, सुनामी यामुळे जैवविविधता नष्ट होत चाललेलं आहे. सगळं जग जलद आर्थिक विकासाकडे धावत चाललेलं आहे आणि जलद आर्थिक विकास म्हणजे जैवविविधतेचं नष्ट होणं, शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा इत्यादी. याला उपाय काय? त्याला कोणती उपाय उपयोगी ठरू शकते? सरकारचं भूमिका महत्वाची, कारण सरकार ही सार्वभौम सत्ता असते, वाटेल तो निर्णय सरकार घेऊ शकते आणि सरकारच्या क्रियाशील महत्वाच्या भूमिकेतून आपल्याला घटत्या जैवविविधतेचं संरक्षण करता येतं, संवर्धन करता येतं. लोकांना शिक्षण देणं, प्रशिक्षण देणं, त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणं म्हणजे ते जैवविविधता संवर्धन संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करणे, नियम करणे, नियमावली तयार करणे आणि त्याची अत्यंत प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणे. लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. लोकांच्या सहभागातून, प्रामाणिक सहभागातून जैवविविधतेचं संरक्षण करणं शक्य आहे आणि होत चाललेली जी घट आहे ती आपल्याला नियंत्रित करता येईल. जैवविविधता आपल्याला पर्यावरणीय संतुलनासाठी कशी आवश्यक आहे आता महत्त्व लोकांना समाजाला कळायला पाहिजे. ते कळालं तर प्रयत्न करतील आणि जैवविविधतेचं संरक्षण संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करतील. आज अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत, बिगर सरकारी संस्था आहेत, त्या महत्त्वाच्या भूमिका जैवविविधता संरक्षणामध्ये आणि त्यात होत असलेली घट नियंत्रित करण्यामध्ये करू शकतात. आज आपण आर्थिक वृत्ती किंवा आर्थिक विकासाच्या युगामध्ये नाही तर आपण चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाच्या युगामध्ये आहे आणि त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी आपण चिरंतन विकासासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आर्थिक वृत्ती विकासापेक्षा त्यातून जैवविविधतेचं संरक्षण संवर्धन आपल्याला करता येईल. जैवविविधता धोरणाची गरज आहे, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत प्रामाणिकपणे, अत्यंत सिन्सिअरली, ऑनेस्टली, रिफर्सली केली तर त्याची मदत आपल्याला जैवविविधतेचं संरक्षण संवर्धन आणि जी घट आहे ती नियंत्रित करण्यासाठी होऊ शकेल. जागतिक पातळीवरती आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत, वेगवेगळ्या देशामध्ये स्थानिक पातळीवरती अशा प्रकारची काही धोरणं निश्चित करून ते राबवण्याचा प्रयत्न हा केला जात आहे आणि या माध्यमातून सुद्धा अशा प्रकारची जी जैवविविधता आहे तिचं संरक्षण संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करणं आपल्याला शक्य आहे. अशा प्रकारे आज आपण जैवविविधता म्हणजे काय ही संकल्पना कशी उभी असावी, तिची व्याख्या, जैवविविधतेचं विवेचन विश्लेषण आपल्याला कसं करता येतं, उपलब्धता किती आहे जगामध्ये आणि भारतामध्ये, घट ऱ्हास कसा होत चाललेला आहे, किती प्रमाणामध्ये होत चाललेला आहे जगामध्ये आणि भारतामध्ये, त्याची कारणं काय आहेत, आपल्या जैवविविधतेचं महत्त्व काय, संरक्षण संवर्धन का करायला पाहिजे आणि कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना, कोणत्या घटकांचा परिणाम म्हणून हा लॉस ही घट होत चाललेली आहे जैवविविधतेमध्ये ते आपण बघण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना, कोणत्या प्रकारची धोरणं ते आपल्याला जैवविविधतेचा हा जो लॉस आहे तो नियंत्रित करण्यासाठी आणि आपल्याला जैवविविधतेचं संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असं मला वाटतं. तुम्हा सर्वांना हा घटक, उपघटक किंवा ही संकल्पना आवडेल असं मला विश्वास आहे, असं मला खात्री आहे. आज आपण इथं